Qui n'a stéréoisomère optique, qu'on a géométrique, le cas les double-liaisons ou la double-liaison, qu'on a deux configurations Z et E. Optique, les molécules font des carbones asymétriques. Carbone asymétrique, c'est un carbone, atome de carbone hybridé sp3, on a 4 types d'ions, 4 simples liaisons, R1, R2, R3, R4. Puis, quand carbone asymétrique, il nous fait deux conditions. La première, c'est qu'on a hybridé sp3. Je m'attends hybridé sp3. On a 4 liaisons simples. 4 liaisons simples. Ou la deuxième condition, c'est qu'on est asymétrique. Les substitutions différentes. R1 égale pas R2, égale pas R3, égale pas R4. On a la stéréoisomérie optique. Le carbone, on a deux configurations. Un exemple. Des 4 substituants, par exemple, je prends cette molécule. Bien sûr, c'est un résumé. On va ندخل في les détails, Inch'Allah. On développer chaque titre وحده. نبدا بالستيريوزومير, نروح للكونفيغوراسيون, نروح للجيومتريك, بعدك نروح للاوبتيك, نعاود نولي للكونفورماسيون. دونك غير بشويه. هذا غير ان اكزومبل. باغ اكزومبل هنا عندي ان CH3, هنا ندير C2H5, un deuxième substituant. هنا ندير en avant, bien sûr نديرها كرامه, ندير en avant, ندير un fluor, وهنا ندير H. هذه c'est une configuration. C'est une configuration. Une deuxième configuration qui a dit qu'on va inverser la position de F mal H. Le H il est en avant ou le F il est en arrière. Et j'obtiens cette forme. CH3, C2H5. Donc, ces sont des stéréoisomères optiques. Ok? هادو sont des stéréoisomères optiques. Donc هنا نحكي على stéréoisomère optique. عقلوا عليها géométrique في le cas de double-liaison, في l'optique في le cas les molécules اللي فيهم des carbones asymétriques, un carbone asymétrique, هذا هو الكربون asymétrique qu'on fait 4 substitutions différents hybridés sp3. Donc نحكوا على les relations. Les relations par exemple ما بين هاد les deux molécules هنا حكينا على des diastéréoisomères entre Z et E. هنا غادي تكون عندنا une configuration. هنا par exemple نحكي على دوك نحكي على لي كونفيغوراسيون. هاد لا كونفيغوراسيون نسميها ار, هادي نسميها اس, ولا ريلاسيون ما بين الار والاس نحكي على دي زينونتيومير. انونتيومير sont des molécules, un couple d'inontiomères هما deux molécules اللي عندهم même formule brute, même formule développée, la disposition تاع les atomes est différente. هاد لي دو موليكول عندهم لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك. معناتها هذا طومبيراتور دو فيزيون تاع هذا هي طومبيراتور دو فيزيون تاع هذا, طومبيراتور دو بوليسيون تاع هذا, طومبيراتور دو بوليسيون تاع هذا. لا سوليبيليتي هذا عندها لا ميم سوليبيليتي تاع هذا. اون سول ديفيرونس ما بين هاد لي دو هي لو سين تاع لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك. معناتها هذا باغ اكزومبل يكون عنده ان فالور بوزيتيف وهذا ان فالور نيجاتيف. دونك ما كاش اون ديفيرونس بيناتهم, غير لو سين تاع بوفوار روتاتوار. دوك نحكوا عليها ان شاء الله من بعدك. المهم غير باش انا بغيت ندير لكم في ليماج باش تفرقوا ما بين وين تنحكوا géométrique وين تنحكوا optique. Le dernier point هو stéréoisomère de conformation. وين تنحكوا على conformation, نحكوا على stéréoisomère de conformation pour une seule configuration. معناتها chaque configuration عندها des conformations. كيفاه؟ simplifier les choses. شتنا في le cas تاع l'éthane عنده deux كي نحكي نيومان, représentation de Newman. في لو كا تاع ليتان عندنا دو فورم. عندنا قلنا ليكليبسي, لا ديكالي, نبدا بلا ديكالي, هذه اون فورم. وعندنا ليكليبسي اش معناتها كي يكون لونغل ما بين لي سبستيتيون 0 دوغري عندي لي سبستيتيون تاع البروميي اتوم دو كاربون, دوزيام اتوم دو كاربون 0 دوغري كيما في هذا لو كا. هنا نحكي على اون كونفورماسيون éclipsé. وهنا نحكي على une conformation décalée.
Donc, نحكوا على la stabilité entre les deux, quelle est la conformation la plus stable. Donc, les stéréisomères de conformation, نحكي على les molécules اللي عندهم même configuration. هنا bien sûr ما عندناش une configuration, ما عندناش ما نجوش نحكوا على stéréisomères de configuration. بصح عندنا une seule forme. l'idée اللي بغيت نقولها هنا عندنا une seule forme. ما نجوش نخرج في deux formes. ما عنديش deux configuration. عندي une seule forme. Par exemple, l'éthane c'est CH3. CH3. Est-ce qu'on a une configuration? Est-ce que le conflit du catal double liaison? Non. Est-ce que le conflit du catal les molécules, les films des carbones asymétriques? Non. Donc, on a la configuration. Ça a une seule forme. Étant a une seule forme, mais on a une autre. Ça a des conformations. Hadou sont des conformations. On a des conformations éclipsées, décalées, ou toujours, comme on a fait le cas, la décalée a des plus stable à l'éclipsée parce que le gène stérique entre les substituants a des cônes minimales. Le gène stérique a des cônes maximales entre les substituants qui connaissent l'éclipsé. Donc, pour le cas de la stéréosomérie de conformation. Bien sûr, pour le cas de l'éthane, un autre cas de chauffe, le cas de le cyclohexane. Le cyclohexane a deux formes. On a une forme chaise. ونحكوا على une forme bateau. Donc نشوفوها من بعدك إن شاء الله. Donc entre les deux formes هذه c'est une conformation chaise وهذه c'est une conformation bateau. Donc نشوفوها إن شاء الله en détail. La stabilité toujours la chaise غادي تكون plus stable على la conformation. إن شاء الله كي نلحقوا لهاد le point نحكوا على la stabilité des conformations chaise et bateau تاع le cyclohexane. انايا donc la prochaine vidéo غادي نبدا نديفلوبي نعاود نولي les isomères de constitution نبدا نديفلوبي هادو isomères de fonction de position ou de chaîne. بعدك نروحوا les stéréoisomères نبداو بالconfiguration optique géométrique ونروحوا نكملوا مع les conformations. Donc étape par étape ان شاء الله.